Okay guys, no, nandito tayo sa Villabrili, no, sa Colas Auto Parts Supply. No, bumili tayo ng ano dito guys, clutch pressure ng Toyota, no, pick up. Ito ang ating sample guys. Dala natin galing ng Panabo. Ito ang original na clutch pressure. Lexus yung brand guys, Toyota. So, itong mga nag-entertain natin dito guys. Pangalan daw? Pangalan mo? Danielski. Si Danielski ng Colas. At saka sino yung pangalan isa? Darwin. Darwin. Wow. Shout out sa inyo mga friends. Si Busing oh. Shout out Hindi day. kaila kay Miani kay Batang Villabrili ko ni. Oh. Shout out day. Shout out. Shout Post out. ng Gcash, no? Okay. Okay guys, antayin natin si Boss Tonton kasi si Boss Tonton yung nag-entertain sa atin guys. Meron silang dalawang klase, merong Aisin at saka Lexus. Yung itong Lexus talagang original ng ano, Toyota. No? Kasi kanina bumili ako sa Panabo. 550 ako, no? Sobrang lokal pa, hindi pa ano. 550. Okay guys, no. Yung original is pink yung ano, yung marka. So shout out pala si BB Caballero andyan sa ano, sa Davao LMQ, no? Dito pala siya nagapunta-punta. Siya may uyab ni BB Caballero dire. Bibi, tuntun. Ha? Uy! Dahil mo amin ni sa kwa dapat tuntun kay uyuan mong bibi. At sitsing. At chiche. Ay, ton, di pasangin lang na ka ton. Ikaw daw may wani. Ikaw daw yung lover boy ni Bibi. Patangin at hello go. Sige lang guys. Ay lagi. Amin yuyo ko ton. Awa, okay kay ni. Ug mo ato nig Panabo ni ihawan ko nig manok dito. Okay guys, no. Tonton Caballero. Tonton Caballero. Shout out pala sa ni Busing kasi Pridong Busing dire. Nicolas Carloang. Shout out ni Mr. Nicolas Carloang. Wise guys, thank you very much ha. Welcome to my YouTube channel, no. Kamumoy founder. No, sa akong YouTube channel, Kamumoy founder, no. Ago klarohan tonton dire. Ayo kay anak. I-sure yun na ito, di Panabo ba yan na ito? Bulala na rin. Ha? Gani, sure. Uyuan ba ya? Gani. Amin yoyo ay. Hi ma'am, shout out there ma'am. Nata sa atong YouTube channel ma'am. Hello. Shout out atong taga Komunal niya. Taga Komunal. Tayo kay Honey Buns. Honey Buns. Toledo. Toledo. Taga Komunal niya. Tatanawa guys. Gamay, lapok-lapok guys. Sure. Gani. Layo na. Okay ra na siya. May lang nga Kapitan Galvis. Ano na ganay forma niya. Xerox yun? Sobra pa Xerox. Original. Ako matawagan sigurado ni, hindi man ako matawagan ni. Di mo naman. Di pa, hiya, tuyo ka pa. Siguro. Sigurado din. Saman. Saman. Okay, thank you very much, no? And paki-subscribe ko sa akong YouTube channel, ha? Kamumoy Founder. Then hit the notification bell para nga ma-update pa ninyo ang si Tonton ninyo ang cards. Okay, suron tanig mayo ton. Shout out ninong. Shout out. Madam, shout out daw madam. Madam boss. Taga Komunal. Barangay Komunal. Shout out madam Komunal. Kana, ikaw gyud ako misyonan na naton di sa kagbalayan nagdi na mamaoton. Amin nila ton. Gani. Okay na? Iwan pariya? Ha? Pariya. Gamit ang guide. Wala may gamit ang guide eh. Wala mo. Katong isa daw. Kanira man gamit. Juan. Among
Kamumoy, founder. Kamumoy founder.